Go. Hindi pa ako nakakatry. Tyler. Hey. Hop. Hop. Ash, no. Tyler. Wait. Tyler, hi. Ash, hi. Tyler. Tyler. Ako naman i-video mo. Bigat pala nito. Pause na ako, guys. Saan ka, Ash? Asa ka? Nasa parkway. Uy. Pa! Pa! Aray! Kasi yun. Guys, nasa parkway tayo, guys. Ako na mag-isa dito, guys. Nag-dribble sila dun, guys. Nakikita nyo, guys. Hawak ko lang. Ako naman nag-video kay Tyler. Tyler! Hoy, walk lang. Tyler, stop. Walk lang. Nakanta, wait lang, wait. Oh. And dadaan din sa day. Tyler, hi ka. Hi. Tyler, wait. Oh, may wire, oh. Tyler, may wire. Papa, babaliktad sa akin. Papa, babaliktad sa akin. Sa akin. Pinindot mo? Hindi. Babalik. Hi, hi! Muntik. La, la! Pa! Ah! Tayo, tayo. Tayo, tayo. Tayo mo, tayo. Ito yung court dati. Dati dito nagbabasketball si Kuya Kay. Papa, di ba dati dito nagbabasketball si Kuya Kay? Tignan mo yung camera kung saan. Ayan. Tapos, ano pa? Harap mo sa iyo yung camera. Kaso meron pa doon court. Ano Dalawa ginagawa sige. natin ngayon? Ah. Pa, wait! Iwanan natin yan, guys. Yung Tyler. Tyler. Oh, damamay! Pay! Pamamangga ka ulit!
Tyler, no? Hmm. Parang bossing. Guys. First mo na. Ito kasi yung apak mo to. No? Ito yung frame mo. Akin na yan, Ash. Eh, Baka mabasag. Babay ka na. bye. 99 pa lang oh.